Evet, yapı statik 2, cross yöntemi, uniform olmayan sıcaklık daha soru çözelim. Alors, résistance structurale, méthode de Cross, on va résoudre un exercice avec effet thermique non constant. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour commencer? İlk olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? İlk olarak EI s'appliquer. On va déterminer alors EI. EI est égal, E'miz ne kadar? 15 çarpı 10 üzeri 5 çarpı i 0.002. Doğru mu? O zaman EI ne çıkar? EI 3000 çıkar. Evet, 3000 çıkar. Bu arkadaşlar bu EI ne için? Buradaki EI ya, şurada EI. Bu şurada A noktamız diyelim. Burada A noktası. Burada B. Nous avons ici B. Burada C. Burada D. Tamam. O zaman burada arkadaşlar hangi eleman için? Şurada A, B eleman. Donc là nous avons ici pour A, B. Et nous avons ici pour C, D. Ne için ki A, B sadece ne var? Sadece I var. C, D sadece I var. Donc nous avons ici E, I pour quelle branche? Eh bien pour la branche A, B, et B c'est parce que là on a simplement I. Mais par contre ici on a deux I. Şimdi E, I, B, C, C. Donc si c'est pour B, C, donc nous avons deux I. Donc on va dire 2I. I sur égal à ceci fois 2. Donc on aura ici o zaman şurada 6000 olur. Bu hangi kısmı? Burada arkadaşlar B, C elemanı için. Tamam. Şimdi gelelim. Maintenant, on va commencer à résoudre notre exercice. Bir de ne hesaplayacak? Sıcaklık değişimi. On va également déterminer la variation de température. Ici, on a combien? 35. Là, on a 20. O zaman 35 eksi 20 eşit 15 eşitmiş arkadaşlar. Evet. O zaman sorumuza çözmeye şimdi başlamış olur. Mümkün. Alors, on va maintenant résoudre notre exercice. Là, nous avons quoi? Nous avons la température à l'extérieur, nous avons 20. À l'intérieur, nous avons 35. 10 sıcaklık 20, iç sıcaklık 35. O zaman iç sıcaklığı daha büyük değil mi? Ne demek peki? Sistem içindeki bir déplasement olacak. Dans le système va se, pardon, bir déformation olacak. Le système va se déformer de l'intérieur. Donc, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, on aura notre système, il va se déformer de cette manière. Bu şekilde bir deformasyon. Burada da tüm kısmı arkadaşlar içindeki iç deformasyon olur. Bu şekilde. Sistem bu şekilde deformasyonu yapacak arkadaşlar. Hemen bakış yön zaten değişmeyecek. Donc le sens d'observation ne change pas. Tabii ki. Şimdi arkadaşlar her elemanı teker teker bakalım. Maintenant, on va regarder chaque élément et on va regarder chaque élément de manière seule. Şimdi her eleman teker teker bakalım. Moment. Burada ne oldu? Şurada bir deformasyon ya. BA, şurada bir deformasyon. Alors sur BA, on a dit que nous avons une déformation de cette manière-là, n'est-ce pas? Şurada bakışın burada BA moment yazacak olursak o zaman şurada si on écrit le moment sur BA, on aura ici şurada sağ tersini olduğu için ne diyoruz? Négatif. Bu ne, hangi moment? Bu déformation de l'œil moment. Nous avons ici le moment dû à la déformation. Là également, on a ici le moment dû à la déformation. Burada saat yönü. Nous sommes dans le sens horaire. O zaman deformasyon oluşturan moment arkadaşlar pozitif oluyor. Değil mi? Evet. O zaman şimdi moment AB yazalım. Maintenant on va écrire le moment AB. AB moment yazalım arkadaşlar. Moment AB. Moment AB. Peki ne olur? Burada AB iki tane moment söz konusu oluyor. AB on aura deux moments. Le moment dû à la déformation. Déformation dolayı sonra diş yük dolayı. Hemen déformation dolayı yazalım. Nous avons le moment dû à la déformation. Il est négatif. Şurada déformation dolayı bir negatif moment var o zaman. Eksi iki ucu kasre. O zaman EI değil mi? EI gamma T dedik. Delta çarpı delta T bölü, n'est-ce pas? Alors divisé par D bölü D dedik. O zaman şurada BC ya da BA yatay bir kısmı eleman o zaman biz düşey bir eleman o zaman biz yatay mesafe almamız lazım. Donc notre branche est verticale. Donc on va prendre la distance horizontale ici D. Donc on a 0,3. Başka arkadaşlar başka ne kaldı? Diş yük dolayı moment. AB moment ne oluyor? Bir soldaki moment oluyor. Le moment AB se trouve à gauche. À gauche. Pourquoi? Parce que le sens d'observation se trouve ici. Donc notre moment AB est à gauche, n'est-ce pas? Alors comment je fais
Sonraki olduğu için nasıl biliyorum arkadaşlar? Ben dediğim gibi her zaman biz ne yapıyoruz? Sistem döndürüyoruz. Biz moment diyagramı çizmek için bakış yönü her zaman aşağıda olması lazım. O zaman A moment, A, B moment hangi tarafa? Sol tarafa. Donc le moment A, B est à gauche. Parce que le sens d'observation doit toujours être en bas. C'est comme ça qu'on regarde. Quand je tourne mon système de telle sorte que le sens d'observation soit en bas, qu'est-ce que j'ai? Le moment A, B se trouve à gauche. Alors, les moments qui sont à gauche, on a dit que ce sont des moments positifs. O zaman pozitif moment oluyor. Çünkü soldaki moment. O zaman artı o zaman artı PL bölü 8. PL bölü 8. Niye? Çünkü encastrement. Encastrement ortada. Tam ortada ne var? Kuvvet var. Tekil kuvvet. Donc, on peut voir ça ici. On a encastrement. Notre force P est au milieu. On a quoi? PL bölü 8. PL sur 8. Tamam mı? Donc, PL bölü 8. Bunun arkadaşlar. Bunu hesaplıyorsunuz. EI neydi? EI'miz 3000. Tamam. Eksi var. Tamam. Eksi 3000 çarpı eksi 3000 çarpı gamma t 10 üzeri gamma t'miz ne kadar? 10 üzeri eksi 5 çarpı delta t. Delta t arkadaşlar ne kadar? 15. Divisé par 0,3 et je fais plus PL bölü 8. P égale à 5, je fais 5 fois L. L c'est égal à combien? L'emiz ne kadar? 8. PL bölü 8. Alors, là nous avons le moment AB. Alors quand on calcule le moment AB, eh bien on trouve ici moins 3,5. Je trouve ici moins 3,5 pour le moment AB. Bashka. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant calculer le moment BA et s'appuyer moment BA et s'appuyer là. Le moment BA, nous avons d'abord moment dû à la déformation plus le moment dû à la charge. Et on a la déformation de l'ailleurs, moment var. Déformation de l'ailleurs positif au lieu, aux amas. Art, le moment dû à la déformation, il est dans le sens horaire, donc positif. Et I, gamma, T, bölü çarpı theta T, bölü 0,3. Şuradaki eksi oluyor. Çünkü BA moment sağ tarafa. Nous avons le moment BA, il est à droite. BA moment sağ tarafa. Diş yük dolayı. Négatif bir moment oluyor, n'est-ce pas? Pour la charge extérieure, nous avons le moment BA est négatif parce que nous sommes à droite. PL bölü 8. PL bölü 8. Bu ne eşit arkadaşlar? Bunun hesaplıyorsunuz. Ne çıkar? Artı 3,5 çıkar. Tamam. Alors, vous allez faire ce calcul. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Nous allons trouver şurada ben test yazıyorum. Buradaki moment AB. Moment AB ise AB moment şurada artı çıktı arkadaşlar. Şurada artı çıktı. Burada ise burada negatif çıkıyor. Donc, le moment ici. Donc, vous allez simplement remplacer. J'aurai ici plus. Alors, 6000 fois combien fois gamma? Donc, 10 exposant moins 5 fois 15 divisé par 0,3 eksi P'miz ne kadar? 5 çarpı 8 bölü 8 eşit eksi 3,5. Bu hangi moment arkadaşlar? Bu moment BA bu şekilde çıktı. Tamam. BA ve AB moment buydu. Şimdi ne kaldı? Arkadaşlar biz sistemimiz nasıl bir sistem? Symétrique bir sistem. Notre système est symétrique, n'est-ce pas? Le système il est symétrique. Donc le moment BA est égal au moment BC. Parce que nous avons les mêmes informations. Système symétrique au lieu arkadaşlar. Ne demek? BA moment eşit eksi CD moment şurada. O zaman, donc, à cause de la symétrie, on peut dire que le moment, au lieu de faire encore ce travail, le moment BA ou le moment CD est égal à moins le moment BA. N'est-ce pas? Moins le moment BA. Alors, si vous voulez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez recopier la même chose et vous allez faire le même travail. Vous allez trouver que les deux moments seront opposés, n'est-ce pas? İsterseniz arkadaşlar aynı şekilde bu kısmı alıyorsunuz. Şuradaki moment yazıyorsunuz. Şurada bir moment var. Burada bir moment var. Sonra hesaplıyorsunuz. Aynı şey çıkar zaten. Çünkü bir simetrik sistemimiz oluyor. Değil mi? O zaman CD moment eşit eksi BA moment. BA moment neydi? Burada. Eksi 3,5. Donc nous avons ici plus 3,5. De la même manière, je peux déterminer aussi le moment DC. Donc, le moment DC est égal à moins le moment DJ moment eşit eksi AB moment. Değil mi? AB moment ne kadar? AB moment 3,5. O zaman eksi 3,5 olur. Şimdi burada geldik. On vient de la branche. Nous avons ici une déformation. BC geldi. Nous sommes donc sur BC. Nous avons notre déformation BC. Nasıl oluyormuş bu şekilde bir deformasyon oluyormuş. Tamam.
Alors, nous avons ici le moment dû à la déformation, déformation de l'AE moment, bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Buradaki saat yönü olduğu için bir pozitif moment. Saat tersine olduğu için bir negatif moment. Le moment est dans le sens anti-horaire négatif et là il est dans le sens horaire positif. Bien sûr, le moment qui est dû à la déformation. Evet. Bu işaret, bu hangi moment için? Bu déformation de l'AE moment. Şimdi moment BA yazalım. Maintenant on va écrire le moment BA. BA moment ne eşit? Déformation de l'AE moment. Le moment dû à la déformation. On a encastrement. Donc on a moins eksi déformation de l'AE. O zaman eksi EI. Şurada arkadaşlar bakın. Burada 2 EI var. Là on a 2 EI. Donc o zaman eksi 2 EI. Tamam. I yerine 2 E. Donc au lieu de I, on va écrire 2 EI parce qu'on a 2 E ici. Gamma T çarpı delta T bölü D. D'miz ne kadar bakalım arkadaşlar. Şuradaki bu kısmı yatay, o zaman düşey yüksek alacağım. Notre branche est horizontale, on va prendre la distance verticale. O zaman 0.4. 0.4 artı diş yük dolayı. Diş yük dolayı arkadaşlar BA moment, BC moment. Ben niye şey yazıyorum burada? BA değil. Burada BC. Donc là on a BC, BC. BC moment tekil yük dolayı, diş yük dolayı ne var? Yaylı yük var. Doğru mu? Nous avons la charge, une charge repartie. Donc le moment dû à la charge repartie. Donc une charge externe ou extérieure. Nous avons QL au carré, QL bölü 10, QL bölü 12 miydi? Evet, QL carré bölü 12. Burada bakıyorsunuz. Alors nous sommes ici, encastrement. Donc le moment égal à QL carré sur 12. Evet. Şimdi bu hesaplıyorsunuz. O zaman eksi 2 şöyle arkadaşlar. 2 neydi? 6000. O zaman eksi 6000 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı delta T 15 bölü 0.4 artı Q'muz ne kadar? 24. Q égale à 24 fois L carré, L mise ne kadar? L égale à combien? 4, c'est ça? L mise eşit 10, tamam. L égale à 10, 10. Donc on fait ici fois 10 au carré divisé par 12. Alors si on calcule ceci, on va trouver plus 197,75. On fait le même travail. Şimdi moment JB bulalım. JB bulalım. Déformation de l'AE positif oluyor. O zaman artı şurada 2i. Le moment dû à la déformation il est positif. Donc je fais E plus 2EI. Nous avons ici gamma T fois delta T divisé par 0,4. Nous sommes ici à droite. Şurada sağ tarafa. Olduğu için o zaman diş yük dolayı moment négatif, n'est-ce pas? Donc, nous sommes à droite, donc le moment externe, le moment dû aux charges externes est négatif. Donc, nous avons moins o zaman QL carré bölü 12. İkisi aynı, o zaman ters oluyor. Les deux sont opposés puisque ce sont les mêmes valeurs, mais opposés. O zaman eksi 10 174.70 197.75 oluyor, değil mi? Maintenant, après avoir déterminé ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut déterminer les distributions. Şimdi dağıtmalar hesaplayalım arkadaşlar. Dağıtmalar hesaplayalım. Nerede? Burada peki. Şöyle. Dağıtmalar nerede hesaplayacağım? Evet, yapalım burada. Donc nous avons ici la raideur. Nous avons la raideur BA. BA raideur. 2 ucu encastré. O zaman I bölü L. Donc nous avons ici 1 divisé par 8 et ça fait 0,125 puisqu'on a 1 divisé par 8. On calcule ici la raideur BC, BD raideur. La raideur BC est égale à quoi? Nous avons ici 2. Donc 2 divisé par 5. O zaman şurada 2 bölü 10. Bu hangi raideur? Raideur BC. 2 bölü 10. Hemen hesaplayalım arkadaşlar. Ne çıkar? 0.2 çıkar. Şurada 0.2 çıkar. Başka bu aynı zamanda şöyle diyelim. Alors ceci me donne en même temps la raideur BC eşit raideur CB. O zaman 2 bölü 10 oluyor. Peki ne olur? Peki 0.2 oluyor burada.
şöyle raideur şimdi raideur ne? Raideur CD. Raideur CD, la raideur CD. La raideur CD est égale aussi à combien? 1 divisé par 8, ça fait 0,125. Alors, si on fait la somme de raideur, BD qui toplam raideur, nechit peki, raideur BA. Raideur BA artı raideur BC arkadaşlar. Bu B'deki toplam raideur ne çıkar? 0,325. C'deki toplam raideur. C'deki toplam raideur ne çıkar? La somme des raideurs au point C bu da aynı şekilde 0,325. Şimdi dayatmalar hesaplayalım. Dayatma KBA. KBA eşittir RBA bölü B'deki toplam raideur. Dayatma KBA arkadaşlar 0,62 çıkar. Dayatma KBC. KBC eşittir RBC. Bölü toplam B'deki raideurs. Donc la distribution KBC égale à RBC divisé par la somme des raideurs au point B. Lorsque vous allez faire ce calcul, KBC 0,62 çıkar. Tamam. Başka hangi? Başka dayatma KCB. KCB hesaplıyorsunuz. O zaman raideur CB bölü C'deki toplam raideur. Donc ça on aura ici 0,62. Aynı şekilde arkadaşlar başka hangisi? KCD. KCD hesaplıyorsunuz. Vous déterminez également KCD. Vous allez trouver combien? 0, non, vous allez trouver 0, donc je crois que je fais erreur. Et 2 arkadaşlar şunu bir kontrol edelim. KBA. KBA ne çıkar? 0,62. KBC. Evet, KBC 0,62. Başka? KCB. KCB şurada. KCB burada arkadaşlar. Alors KCB oui. KCB 0,62. Maintenant nous avons aussi KCD. Nous avons KCD 0,38. Başka hangisi? Biktima. KBA burada. Alors la distribution aussi KBA 0,38 çıkar. 0,38. Şimdi arkadaşlar raidörler bulduk. O zaman ne yapacağız? Tablomuza çizmeye başlayacağız. Maintenant on va tracer notre tableau. Alors voici notre tableau. Tablomuz arkadaşlar şöyle. Alors on va commencer par équilibrer le point BA. B bir diyelim. Şimdi bu nokta denge edelim. Donc lorsque vous allez faire cette somme, bu toplam yaptığımız vakit burada ça plus ça. O bu toplam yaptığımız vakit ne çıkar? 194.25. Donc c'est ça qu'on va trouver lorsqu'on fait la somme du moment. Donc nous on aura besoin de quoi? O zaman bize ne içimiz var? Eksi bunun. Eksi bu çarpı moins cette valeur fois 0,62. Ça fait combien? Moins 120. Bu çarpı 0,62 eksi 120.44 yapar. Çarpı 0,38 ne yapar? Eksi 73.82. Tamam. Alors fois. Alors, quand vous allez faire fois 0,38, on va trouver ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le point B, il va transmettre un moment au point A parce que A est un encastrement. O zaman bu BA bir moment verecek. Ne kadar verecek? Bunun bölü 2. Donc ça divisé par 2, ça donne combien? Moins 36. Moins 36,91. Ça également, le point B, il va transmettre aussi au point C parce que C est un encastrement. O zaman bu bölü 2 ne yapar? Eksi 60.22 yapar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorsunuz? C denge ediyorsunuz. C noktamız denge ediyorsunuz. Toplam C yapalım. Alors ensuite qu'est-ce qu'on fait? C noktamız denge edelim. Bu toplam yapıyorsunuz. Bu artı bu artı bu. On fait la somme des moments ici. Alors on va trouver combien? On va trouver ici moins 254,47. Bu çıktığın için bize ne lazım? Bize artı lazım. Donc on a besoin de plus, le contraire. On va faire cette valeur bunun çarpı bu. Donc cette valeur fois 0,62. Alors on va trouver combien? On trouve 157,70. Donc on trouve ici 157,77. Tamam.
Bu zaten arkadaşlar az önce yaptık. O zaman biraz izin gideceğim bu sefer. Yani şimdi bu diğer çarpı bu arkadaşlar ne çıkar? 96 nokta 70 çıkar. Hemen burada arkadaşlar tam yarısı aktaracağım. Burada bu bölü 2 burada gelecek. Niye? Çünkü D bir encastrement. Parce que le point D est un encastrement. Donc le point C va envoyer un moment ici au point D la moitié de ça. Donc o zaman şurada 48 nokta 35 olur. Burada arkadaşlar B noktamız bir encastrement. O zaman C B'ye bir moment verecek. Ne kadar verecek? Bunun bölü 2. Le point B est un encastrement. Donc le point C va donner un moment au point B. Il va donner quoi? 157,77 divisé par 2. Donc on va transmettre combien? 68. O zaman şurada 86 et 68,89. Donc on a fait 157,77 divisé par 2. Bunun bölü 2 burada geldi. Tamam arkadaşlar. Hepsini yazmayacağım. Hepsini yapmayacağım arkadaşlar. Hemen tablomuza dolduracağım. Size evde yapınız. Kıyaslama yapalım. Alors, evet, işlem sonunda karşımıza bunun çıkar. Donc, on va faire maintenant, on va corriger. Donc, quand vous allez faire la somme des moments, vous allez trouver ceci. Maintenant, on va corriger les moments qui sont à gauche. A, B moment. Soldaki moment işaretini değişeceğiz. A, B moment. Şurada soldaki o zaman artı 50 oluyor. B, A moment o zaman BA moment, ça moment, değil mi? BA, sağdaki moment. Donc, nous sommes à gauche. On ne change pas. O zaman eksi 110,5. Şimdi BC moment, sağdaki. Là, nous sommes à gauche. Donc, on va changer eksi 105,5. GB moment. Bu da sağ moment. O zaman değişmeyecek. Là, également, nous sommes à droite. On ne change pas les moments à droite. Donc, on a toujours moins 110,5. Şimdi CD moment, burada soldaki moment o zaman burada 5 var ya. Soldaki değişecek. O zaman eksi 15,5. Evet. Burada ne var? Burada DC moment, sağdaki moment değişmeyecek. Donc voilà ce que nous avons. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer alors les efforts tranchants. Evet, gelelim arkadaşlar. A, B. Burada hangi nokta? A, B, C, D. Doğru mu? Şimdi gelelim B, C kısmı bakalım. Alors on vient sur la branche BC, nous avons combien? On a 24 fois combien fois 10? Donc 240. Donc nous avons ici une réaction de 24 fois 10 qui équivaut à 240. Alors on va écrire les moments. Le moment AB. Le moment AB égale à 50. Égale à plus 50. AB moment artı 50 var. O zaman şurada artı 50. BA moment. BA moment ne var? Eksi 110,5. BA, on a moins 110. Donc, on a un moment comme ça. On a ici 110,5. Le moment BC. BC moment, on a moins 110,5. Burada BC moment eksi şey var. 110,5. CB moment. CB moment ne var arkadaşlar? Burada eksi 110 falan. Là également, on a moins 110. Donc, nous avons le moment comme ça. Eh bien, nous avons ici moins 110,5. Le moment CB, CD moment. Arkadaşlar, CD moment ne var? Eksi 110 var. Doğru mu o zaman? Eksi 110 olduğu için momentimiz bu şekilde. On a moins 110, donc j'ai moins 110,5. Le moment DC, nous avons 50. O zaman şurada şöyle bir şey var. Nous avons ici 50, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer les réactions. Lorsque vous allez déterminer les réactionlar bulduğunda arkadaşlar, burada ne var peki? Şurada 120 var. Parce que le moment, burada aynı moment olduğu için götürecek sadece 120 çıkar. Donc là également nous avons ici 120. Parce que le moment est symétrique, on peut supprimer le moment et on aura la charge divisée par 2. Maintenant ici, vous allez calculer la réaction. Donc vous allez trouver 22, şurada 22,86 bulacaksınız. Burada ise arkadaşlar 56. Burada aynı şekilde şurada aynı şekilde ne var? Aynı şekilde 22,56 şu tarafa doğru ise 17,56 olur. Hemen diyagramımızı arkadaşlar çizmeye başlayalım. Evet, kesme kuvvet diyagramı çizmeye başlayalım. Alors on trace l'effort tranchant. Nous avons ici 17, şurada 17 var. On a ici 17, combien? 56 tam ortada kadar sabit. Ensuite on a combien? 5 tekrar 5 var burada. O zaman ne yapar? 22,56. Donc là j'ai 17 d'abord 56. Jusqu'ici je suis constant. Plus 5 ça fait 20,56.
et je suis constant jusqu'à ce point ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Le diagramme se ferme comme ça. Alors là, on est négatif. Partout, c'est négatif. Donc, négatif, négatif. Parce que nous sommes à l'intérieur. Maintenant, ici, on a combien? Ici, nous avons ici 20. Et bu da ne var? 120 yukarı doğru. Aşağı doğru hem de 120 var. O zaman bu şekilde olur. Tamam arkadaşlar. Şöyle 120. Donc, nous avons ici 120 de part et d'autre. Evet. Yukarı doğru pozitif. Şuradan negatif. Evet. Şimdi nerede geldi? Buraya geldi. Burada ne var arkadaşlar? Ici, nous avons quoi? On a ici 22. On a 22,56. Je suis constant jusqu'ici au milieu. Ensuite, je fais quoi? Je descends ici. Eksi 5. O zaman bu şekilde geldik. Tamam. Burada kapatacak. N'est-ce pas? Donc là, nous avons combien ici? Nous avons ici 17, combien? Virgule 56. Là, c'est positif. Là, c'est positif. Evet. Sonra moment diagramme çizebiliriz inşallah. On peut tracer alors le diagramme du moment. Alors, ilk önce arkadaşlar moment AB moment bakalım. Le moment AB égale à quoi? Le moment AB moment égale à 50. Eli var değil mi? Şurada bir eli momentimiz var. Moment BA moment. Le moment BA égale à quoi? BA égale à moins 110,5. O zaman şurada eksi 110,5 bir moment var. Tamam. Burada eli var. Eli eksi şuradaki alan. Donc vous allez faire 50 moins l'air ici. Yani şöyle. Eli eksi burada kaç metre? 4 metre. O zaman 4 çarpı 15,56 diyorsunuz burada arkadaşlar. Tamam. Şurada 15 idi. Değil. Burada 17. Bir dakika. Evet. Şurada 17 var. Donc nous avons ici 17. Hein? On a ici 17,56. Donc vous allez faire ceci. 17,56 et vous allez trouver combien? Vous allez trouver ne çıkar 20 eksi 20,24 çıkar. O zaman burada bir eksi 20,24 var. 20,24 var arkadaşlar. Hemen o zaman sistemi nasıl gibi olur? Sistem bu şekilde. Böyle. Bir dakika. Alors şöyle geldik. Evet. Sonra burada geliyoruz. Evet, sonra kapatıyoruz. Donc ici voilà. Et là nous avons combien? Nous avons ici combien? Şurada 110 eksi 110,5. 5 aktarmam lazım. Alors la valeur ici après avoir arrivé ici, qu'est-ce qu'on fait? Je fais cette valeur eksi 10,5 arkadaşlar. Artı buradaki alan. Donc je fais moins cette valeur plus la valeur de l'air ici. Ça me donnait combien? Ça me donnait 189 ne çıkar eksi 189,5 çıkar. Tamam mı? Evet. Sistemimiz nasıl gibi? Sistemimiz bir simetrik sistem değil mi? Donc notre système est un système symétrique. Symétrique système olduğu için hemen burada symétrique çizeceğim. Donc comme c'est un système symétrique, je vais directement tracer la symétrie. Donc j'aurai 100,5. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi le même travail partout, mais c'est pas important. Ou bien vous allez faire ceci pour ne pas que les autres s'embrouillent. Şöyle yapalım. CD ya da simetrik çizmemiz bilmiyorsunuz ama bence zaten bu ders anlatmıştım. O zaman daha kolay. Simetrik ya da CD. Burada gelin arkadaşlar. Gelin burada. CD ne var? Eksi 110,5. Burada bir eksi 110,5 çiziyorum. Benim sistem simetrik olduğu için o zaman burada ne kadar var burada o kadar olacak. Comme le système est symétrique, on aura la même chose ici. Donc j'aurai ici 20,24. Moment CD. Moment CD, burada là également c'est symétrique, donc on a ici 50. CD moment bakalım. Le moment CD égale à quoi? Pardon, DC moment. DC égale à quoi? 50. Burada aynı şey 50 oluyor. O zaman bu şekilde bir sistem var. Sistem şurada. O zaman bu da simetrik olduğu için şurada arkadaşlar 105 110,5. Evet. O zaman şurada negatif burada pozitif. Ne kadar var? 189,5. Donc nous avons ici combien? On a 189,5. Tamam. Şimdi şey çizecek olursak kesme kuvvet, normal kuvvet diyagramı çizecek olursak nasıl çizelim? Şöyle yapayım. Alors, si on trace le diagramme de l'effort normal, normal kuvvet diyagramı nasıl olur arkadaşlar? Burada ne var? Yukarı doğru 120. Bu 120 bu çubuk basıyor. On a 120. Le 120 là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va
compresset barre. Il compresse la barre. Pour tu bouc bassion. O zaman şurada bir basınç yazmam lazım. Demem lazım. Burada bir basınç. Bu eksi ne kadar? 120 bir basınç var. Burada da arkadaşlar şurada bir basınç ya. Sonra bu da görüyoruz ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Ne diyelim? Daha kolay anlatmaya çalışıyorum. Tamam. Bakın arkadaşlar A B kısmı bakalım. A B kısmı ne var? Şurada. Şurada ne var arkadaşlar? 17 nokta şey falan. 56. Burada da ne var? 17 nokta 26 nokta 56 var. Yani bu ne demek peki? Bu tarafa doğru, yani bu kuvvet burada geliyor. Doğru mu? Bu kuvvet burada geliyor. O zaman şurada bir kuvvet var. Tamam. Bu kuvvet hangisi? Bu kuvvet. Tamam. Donc on a cette force qui est ici. En fait c'est la force qui est là. Bien, vous pouvez le remarquer comme ceci. Ya da daha kolay bu şekilde. Burada arkadaşlar ne var? 20 eksi 20 2.56. Buraya kadar. Sonra ne yaptı? Bu kuvvet şöyle geldi, kapandı. O zaman bu kuvvet buradan geliyor, değil mi? O zaman şurada geldiğin için bir çekme. Donc nous avons ici une attraction. Une traction plutôt. Donc on a une traction de combien ici? De 22,56. Puisque nous avons un système symétrique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, simplement symétrique système olduğu için burada bu şekilde olur. Tamam. Burada bu şekilde olur. Donc, on a ici négatif burada 120. Şu ne arkadaşlar? Normal kuvvet diyagramı çizmiş olduk. Burada moment kuvvet diyagramı çizdik. Şurada kesme kuvvet diyagramı çizdik. Voici, nous avons tracé le diagramme de l'effort tranchant, le diagramme de l'effort normal et le diagramme. Donc voilà, les trois diagrammes, on les a tracés. Donc on se dit à très bientôt dans un prochain cours. Alors la méthode de Croce s'arrête par là. C'est la dernière vidéo que je fais de la méthode de Croce. On a fait toutes les contenus, on a fait tous les sujets. Donc voici le dernier sujet, la variation de température. Lorsque la température ou le système est soumis à une variation de température. Donc c'est le dernier sujet. Donc Croce Yontemi, c'est fini. Donc la méthode de Croce se termine par là. Inch'Allah, on reviendra prochainement, certainement, avec des exercices beaucoup plus approfondis, mais on a fait des exos quand même compliqués, très coriaces. On reviendra une fois qu'on aura fini tout le programme de la résistance structurale 2 ou de la statique structurale 2. On reviendra pour résoudre d'autres exercices. Mais pour le moment, le cours sur la méthode de Croce s'arrête par là. Prochainement, on va revenir pour entamer un autre cours, c'est-à-dire une autre méthode. Croce Yontemi arkadaşlar, Croce Yontemi burada noktalıyorum. Tüm konu yapmış olduk inşallah. Yarına kadar ya da haftaya kadar başka bir yöntem anlatmaya çalışacağım. Ya da uç moment yöntemi olabilir ya da açı yöntemi. Ama aslında cross yönteminden sonra normalde açı yöntemi yapmam lazım. Çünkü açı yöntemi ve cross yöntemi birbirini bağlı oluyor, değil mi? O zaman açı yöntemi daha mantık olur. Açı yöntemi yaparsam daha kolay olacak. Çünkü az önce cross yöntemi anlatmıştık da. Açı yöntemi ve cross yöntemi ikisi bağlı. Çok benzer bir yöntem oluyor. Donc, on va certainement commencer par la méthode de rotation. Demain, dans la semaine, on fera la méthode de rotation. On va commencer notre cours avec ça parce que la méthode de rotation est très proche de la méthode de Croce. Donc, si on a compris la méthode de Croce, si vous avez compris la méthode de Croce, donc, la logique voudrait que je commence le cours sur la méthode de rotation pour ne pas que vous soyez perdus. Donc, on se dit à très bientôt dans un prochain cours.